गाइस आज हमारे दोस्त का बर्थडे है। किसका बर्थडे है? भाई का बर्थडे। भाई का बर्थडे। केक केक दिखाना जरा। केक और गिफ्ट दोनों रेडी है। हम तीनों निकल पड़े उसके घर के लिए सरप्राइज देने के लिए। इसको कट करने दो। वीडियो एडिट करते वक्त इसको एडिट कर देगा। इसमें ही तो वायरल हो जाएंगे। उसको पता नहीं है हम तीनों जा रहे हैं उसके घर उसको सरप्राइज देने। उसका लाइव रिएक्शन रिकॉर्ड करना होगा। चलो भाई टिल देन मिलते हैं फिर उसके घर में मिलते हैं। ঘুরতে বসে গেছি গাইস। মনে হচ্ছে বরযাত্রী বরযাত্রী ऑन द वे। वी आर ऑन द वे गाइस। अब कुछ मिनटों की देरी है। ये क्या सब बनाना पड़ रहा है व्लॉग में गाइस। हम लोग उसके घर पहुंच गए हैं। अब उसके आने का इंतजार करना पड़ता ही। हिंदी आप लोगों को कैसा लग रहा है गाइस? ये क्या है? কোন দিক থেকে এন্ট্রি মারলি তুই? সারপ্রাইজ। कैसा लगा? বাড়িতে ভালো কাটা। मातायात ये क्या हो गया? ये क्या है? कैसा लगा हमारा सरप्राइज? स्टील शॉप আস্তে পিছনে দেখিস আস্তে। তো 20 স্পেশাল 20টা 20 আমাকে যখন মারো তখন খুব ভালো লাগে। ও ঢাল বালিশ। তুই যে আমাকে মারছিলি আমার এখন আমার কাছে প্রুফ আছে। ওই প্রুফটা আমি করতেছি। আমি দেখাবো কলেজে না আমি তোরে মারিনি। আচ্ছা ওরা আমার হাতটি পাতায়। আরে 20টা চল সবাই দেখবে। ইয়েস Just see. ইয়েস না আচ্ছা আমরা তো অর্ধেক করে আসি না যে এর হাতুর পা। गिफ्ट কেমন লাগলো? লাস্ট গালে 20 नंबर कैसा लगा? रिव्यू পাঁচবার না 10 বার রোহিত না বলছে তোমার যা বলকে যা। হাই সবাই
রিঅ্যাকশন করো হয় এবার রিঅ্যাকশন দে ওই তুই না এই গান কোথায় আসছো আরে আস চলো। চলো আরেকজন মেহমান চলে আসবে মেহমান ঘুরতেছে কি ভিতরে চলে চলো স্টার্ট করো। আরে ক্যান্ডেলটা তো ইসে কর হ্যাঁ ভিতরে লাগে জানি ফুমা এ বাবা হ্যাপি হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে ডিয়ার জি হ্যাপি বার্থডে টু ইউ তুই তাকাই সরাই না তো মা আচ্ছা তোরা কইরা খাবো জামাটা নোংরা হচ্ছে কি ও দাদা তুই দিব না 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 তুমি শ্যাম্পু দিছিলাম শ্যাম্পু না ওই ডালের মধ্যে একটু লাল দে না শ্যাম্পু শেষ হয়ে গেছে কিন্তু দাদা এটা কপালে দিতে দাদা দাদা এই দাদা পড়ে গেছে ভাই কাটে গেছে এটা কাটে হাতে 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 তুমি কাম লাগছে সব মিলে গেছে না পড়ে সাইলেন্ট হাসি तो गाइस बर्थडे खत्म हो चुकी है और मैं अभी घर जा रही हूँ। ये ब्लॉग खत्म करती हूँ। बाय बाय।